नमस्ते जय जगन्नाथ। बहुत भाई कहले कौन आग भाया वीडियो छाड़ुन वीडियो छाड़ा भाई कुआडे जाइनि मु अच्छी आगु कही सर्ट वीडियो दुनिया चली बहुत भाई कहले तुम भी सर्ट वीडियो कर। सर्ट वीडियो कौन हो गोटे कौन तथ्य रखी होनी आउ मत लगे जनकर समय नष्ट कर सी आम भिडटी देखुची कि ना कि शिखु खाली रे कहीं एमती गोटे चिंताधारा नहीं रही जाए आ जिते आवश्यक पड़े दरकार पड़े गोटे गोटे वीडियो कराया इच्छा हुए। आज सेमती दरकार ये इच्छा है प्राय देखिए एबे गोटे ट्रेंड चली हिंदू धर्म को गाली करवा सनातन धर्म को गाली करवा कहीं एम सब बाहरी पड़े बहुत ज्ञानी यूट्यूब रे कोटी जदि गोटे वीडियो थी तले कमेंट रे ज्ञान दवापाई पलि आसवे है यूट्यूब ज्ञानी सब नहीं देकर गोटे कि जोड़े बही पाई एम भावुं आम बहुत बड़ ज्ञानी नाई रे भाई तुम झड़ी पोकरे भाई नुआ नुआ पक्षी लगी तो फड़ फड़ हो कुआड़ू कौन काठ शुणी देकर आ तुम जो सनातन गाड़ी कर जो गुड़ाक माने खास करी गोटे ट्रेंड चलुँच अंधभक्त हे अंधविश्वास कम कर हिंदू धर्म अंधविश्वास जो मैंने कहते मुझे भाई तुम ये कम गुड़ा गोटे धाड़ी जो ताल गछ को बाल फोपाड़ा कथा गुड़ाक है आ कौन कहबी तुम तो लाज सरम ना गोटे विषय उपरे कहया पूर्व ताको रिसर्च करने दरकार। एबे गोटे एमती देखुली सी गोटे लिखी जे हाँ हिंदूकर काम कौन मंदिर में बसिक ताली मारे हिंदू सनातन ए आइसबर्ग भली भाई जोटा चूड़ दुशुची सेटा नुहे ता तलू विराट बड़ ये ज्ञानर ग्रंथाकर अच्छी पूरा वैज्ञानिकता सहित। अच्छा से ही जो ताली मरा उपरे आज गोटे प्रसंग रखुची जोटा आपण मैंने शुणवे मु बाध्य करी आ मु जानी जो मैंने मो वीडियो को भल पाती से मैंने निश्चय देखिए आ जो मैंने देखिए भाई पूरा सब परिवार बसिक देख टी शिख कि आनिबा जीवन रे आमको बताई आमर मुनि ऋषि कहते जे जो किसी ठाकुर का नाम निया होती बसिक ताली मार हैं ताली न मारिले आर जन्म कुकुर हम ए धाड़ीटा एम लगे जे हे अंधविश्वास ताली न मारे कुकुर हम। अरे भाई सेमती ना तुमको पूरा टॉपिक बुझाऊँ शुण मेला फेला जो हो कि कौटी गोटे भजन कीर्तन हो सब किए गिनी बजेला किए कौन बजेला कि बाकी लोक ताली मारे कहुई आपन गोटे कथा कही रखे जनक आम कह खाली रे गोटे किलोमीटर दौड़े से दौड़े विरक्त हम हालिया हम थरे दौड़ दुईथर दौड़ आउ दौड़बनी किंतु से लोक को आप जातु फुटबॉल खेलवाई फिल्ड रे जो फुटबॉल खेल सी जदि अध घंटा घंटाटे लेखा फुटबॉल खेलुची आपड़ तार दौड़ाटा मापिकी देखिए से 5 किलोमीटर लेखा दौड़ू आ डेली जीव खेलवाई कहीं ना खेल निशारे ताकू जना पड़ेनि से 5 किलोमीटर दौड़े एक्जाक्ट सेमती एबे अनेक गुड़े ये रिसर्च जना पड़ा जे ये जो कौन कहते इंग्लीश रे छाड़ू मु ओडिया रे कहीदे भाई दोष धरबेनि ये जो छक्का छक्का जो मैंने ये ट्रेन फेन नाचती पुरुष गुड़ाक जो स्त्री रूप ये नाचती छक्का गुड़ाक प्राय माने मेडिकल कहूँ जे छक्का मान को बेसी रोग हुए ना से माने बेसी मेडिकल आसती साधारण लोक अपेक्षा कहीं जिते खोजा हो बहुत खोजला पर जना पड़ी जे सी जो ये ताली मारती कि मागिला बेलू ये ताली मारिया द्वारा ए माने आमर पूरा शरीर रे जतक माने अंग प्रत्यंग अच्छी तार सब आक्वा प्रेशर पॉइंट पापुली रे अच्छी से गुड़ाक बारंबार एमती हिट हवा द्वारा ताको शरीर आरोग्य रहे याको एबर विज्ञान रे जोड़िले एबे बहुत देखिथिबे आपण आक्वा प्रेशर चिकित्सा हाँ बेक काटला यहाँ चिप से बीपी बढ़ीगला यहाँ चिप यहाँ चिप हेल्ले मुझे कही दौड़ा कथा जन को जब बसिक आम क्या यहाँ को चिपुता सी सब यहाँ दबाऊ पुणी यहाँ दबाऊ 5 मिनट लेखा आज कर परदिन गले विरक्त हो कथा जोटा आज समाज बुझुची विज्ञान बोली जोटा आज बुझुची एटा अनेक काल पूर्व मुनि ऋषि जानी जो मैंने यही आक्वा प्रेशर हम आ शरीर ठीक रहा गोटे ग्राह्य स्तर
ତାହେଲେ ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ବୋଲି ସେ ଏ ପ୍ରଥା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନିଆ ହେଉଛି ତୁମେ ଖାଲିରେ ବସନି, ତାଳି ମାର। କାଳେ ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେନି, ଡେମ୍ କେୟାର କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦି ତାଳି ନ ମାରିବ ଆର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ମୁନି ଋଷି କହିଛନ୍ତି କୁକୁର ହେବ, ତେଣୁ ତାଳି ମାର, ଆମେ ଭଲ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲା ତାଳି ନ ମାରିଲେ କୁକୁର ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାଳି ମାରିବାନି ଦେଖିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଭୋଗୁଛେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ମୁଁ ଖୋଲା କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋର ଆଜିର କଥାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଏତିକି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। କାହାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଏ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସନାତନ ଆଗରେ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ହିଁ କେବଳ ସନାତନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଦଭୂମି ଭାରତ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ। ଇଏ କହିଥିଲି ଭାରତର ପୂର୍ବ ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ହେଲା। ଏଠି କେବଳ ସନାତନର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଘରୁ ଗଲା ପରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ, ଖାଇଦେଇକିରି ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, ନିଦ ଆସିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବେ, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା, କିଏ ଘର ଓଳେଇଲା, କିଏ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିଲା, ଏଇସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରୁ କରୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଚାଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିବା। ଏକାଠି ବସିବା କେମିତି? ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବଜ୍ରାସନରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ହଉ, ନାଇଁ ଯଦି ହେଉନି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ହଉ, ଭଜନ ହଉ, ମୋବାଇଲରେ ଲଗେଇକି ରଖିଦେବେ, ସିଏ ତାର ବାଜୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ସେ ଭଜନକୁ କିମ୍ବା ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ। ଏକାଠି ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ହେଲେ ଏଠି ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ଦୂରେଇଯିବ। 1 ନମ୍ବର 2, ଆମେ ତ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରେ ସମୟ ପାଉନି, ସେତିକି ତ ସମୟ ମିଳିଯିବ ଖାଇଲା ପରେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବାର। ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଏଇସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। 3 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆକ୍ୱା ପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଟିକେ ତାଳି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉନି। ଯଦି ସେ ଏତିକି ତାଳି ମାରିକି ରୋଗ ହେଉନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଜନ ଯଦି କି 2ଟା ଭଜନ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ହିଟ୍ ହେବ, କେତେ ସମୟ ଏଇଟା ବାଜିବ। ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ପିଲା କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭଜନଟି ଜାଣିନଥିଲେ, ଥରେ 2 ଥର 4 ଥର କଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଲେ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଖସ୍ଥ ବି ହେଇ ଚାଲିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ଭାଇ ଆମ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଆମକୁ ଖୁସି, ଆମ ସନାତନ ଆମକୁ ଖୁସି। ତମର ଆଖି ମେଲା ଅଛି, ତମେ ମେଲେକି ତମ ଭାଇ ପଢ଼ ଭାଇ, ଏଠି କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ? ଏଠି ଜ୍ଞାନ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ହେଲା, ଟିକେ ସନାତନକୁ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖିବ, ତାପରେ କହିବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ, ନମସ୍ତେ।